via la Société de développement économique de Malartic, qui était par le passé, au cours de la dernière année, déjà venu ici en mission exploratoire. Alors, il nous avait permis d'avoir des échanges avec la ville de Dakhla. Mon conseil de ville, bien sûr, je suis accompagné de Mme Sylvie Dex, une conseillère municipale, m'a autorisé à venir faire à mon tour une mission exploratoire, à voir quelles sont les possibilités d'échange entre nos deux communautés. Alors, c'est la façon qu'a été entamé le processus de jumelage entre les deux municipalités. Je m'attendais à tout, car je ne connaissais pas l'environnement. Je n'avais jamais auparavant entendu parler de Dakhla. Je ne connaissais pas cette partie du Maroc. Alors, on entend tous parler en Amérique souvent de la même municipalité, Casablanca ou Marrakech, Tanger, mais le sud, pour moi, c'est inconnu. C'est comme qu'on voit peut-être à la télé chez nous le désert, mais il y a beaucoup plus que le désert. Il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui sont en ce moment en train de développer économiquement une ville. Alors, il y a besoin de services, il y a plein de défis. Mais nous, au niveau municipal, notre expertise, on va peut-être avoir la chance de la partager, de l'échanger. On a déjà mis des bases sur lesquelles nous aimerions travailler ensemble ou échanger. Bien sûr, il y a plein de sujets, mais il y a des urgences, peut-être du côté de Dakhla, à travailler au niveau du développement urbain, au niveau des matières résiduelles, au niveau de l'eau potable. Également, il y a des défis. Alors, on aura la chance, à partir des prochaines semaines, des prochains mois, d'établir un protocole concret avec des objectifs concrets sur lesquels on pourra échanger et partager de l'expertise via des entreprises ou via la ville de Malartic également pour transmettre des données. Alors, on aura la chance de mettre en place un vrai partage de connaissances. Et autour de ça, il y a un partage aussi de contacts humains, une richesse de culturel. الحمد لله جيوغرافيكمون بارلون الكيفيه ديال الوجود ديال الداخله والضفه اللي هي مجاوره مقابله اللي هي العرقوب. شفنا فيها هذاك الاسبي اللي حنايا كنا محتاجينه في المشروع ديالنا، انه لازمنا واحد النيفو ديال الرياح يكون بواحد السرعه اللي هي مضبوطه، الماء كيفاش الامواج، يعني كانوا دراسات اللي تبعناها، يعني نقول لك مع الشركاء ديالنا الكنديين، يعني لمده سنه قبل ما نطرحوا اصلا هذا المشروع كانوا دراسات انطلقوا في هذا المنبر، يعني انه تحت الماء، فوق الرياح، درجة الحرارة، يعني كانوا واحد الاختصاصات اللي شفناهم بالتدقيق قبل اصلا ما ننتجوا في هذا المشروع. هذا مشروع اللي هو اونيك يعني بالنسبه لافريك، يعني الافريقيا الشماليه ولا حتى في كندا، يعني كاين موجودين في بلدان قلال. وجاتنا الفكره لانها يعني كل شيء المناخ اللي لازمنا لهذا المشروع كان موجود في هذه الارض هذه اللي هي واد الذهب بالداخله، بين العرقوب والداخله، يعني كل شيء كانوا هذه البدايه ديال المشروع. يعني المشروع هو في مراحل، حنايا وصلنا نقولوا المرحله الاولى كان اكتشاف الزياره الاولى اللي كانت في اول ديال هذه السنه. هذه الزياره الثانيه يعني تقدم المشروع خطوه للامام، خطوات نقولوا للامام، والمشروع يعني المرحله اللي جايه هي الفعل، يعني البناء، نتكلموا على لي زاركتيكت، يعني غندخلوا في المشروع ديال الفعل، يعني البناء والعمل. هذا يعني بالنسبه للشغل، ظروف الشغل ان شاء الله اللي غادي تتاح لنا مع هذا المشروع هذا يعني انورم، كنقدروا نقولوا بين 300 حتى ل 350 يد عامله اللي غيحتاجها هذا المشروع، واللي غي يكون مع يعني ماشي غير المشروع ديالنا، ولكن غنتيحوا حتى الفرصه يعني ناخذوا انديريكت اللي هي
الناس المجاورين في دي سيكتور اللي هما يعني ماشي غير متخصصين في السياحه، راه غادي يكون le coût on parle de 140 millions de dollars US هو المبلغ اللي متخصص لهذا المشروع هذا. ان شاء الله غتكون شي حاجه اللي هي كتحمر الوجه mais aussi qui en sera faire profiter tous les participants, mais également les gens locaux. Et la troisième facette est une implantation d'un amphithéâtre extérieur d'environ entre 5 et 10 000 personnes qui accueillera des artistes de haut niveau tels que Céline Dion, Madonna, Justin Bieber, Pink, U2, Cirque du Soleil. Donc notre but est vraiment d'amener ces attractions touristiques dans la région. Comme vous le savez, la relation canado-marocaine n'existe pas d'hier. Chez nous, nous avons la chance d'avoir cette merveilleuse communauté qui nous a fait vivre cette merveilleuse culture. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par notre famille adoptive ici et je les remercie en mon nom personnel et au nom de mes partenaires. Je les remercie de nous avoir traités comme de la famille et sachez que devant les médias, nous savons que nous avons une famille ici à Dakhla qui est là pour nous et qui nous accueille. Demain sera un grand jour, non seulement pour la région de Dakhla, mais également qui officialisera cette vieille relation canado-marocaine que nous connaissons depuis date. Elle se fera ici. Donc c'est un grand jour non seulement pour la région, mais un grand jour pour le Canada. Et Inch'Allah, la signature officielle qui marquera l'histoire sera suivie d'un retour au mois de décembre avec nos ingénieurs, nos architectes, nos stratèges, afin de commencer à travailler dans l'implantation d'une merveilleuse stratégie pour cette merveilleuse région. La qualité d'une destination, c'est souvent la deuxième fois qu'on y va, qu'on peut sentir et apprécier la qualité d'une destination. La première fois qu'on met les pieds à Dakhla, on sent le dépaysement, on sent l'émerveillement, on sent la grandeur, d'un côté l'eau, d'un côté le désert. On ne peut pas faire autrement qu'être émerveillé. C'est lorsqu'on revient la deuxième fois, quand on est encore émerveillé par les mêmes choses, qu'on comprend la grandeur de ces choses-là et la grandeur de ce qu'on peut trouver à Dakhla. On a su être convaincu d'avoir fait le bon choix en choisissant Dakhla comme terre d'accueil de notre projet de développement touristique majeur. ياسين ناهي مدير عام شركة كراكن ريزورت داخلة. هو مشروع خاص حيكون من جهة العرقوب على مساحة 62 هكتار، فيها جوج مساحات. مساحة غتكون دي بي ام يعني في جهة الماء، وفيها مساحة ثانية غتكون من جهة الأرض، يعني غتكون من الجهة ديال الأرض غتكون سو فورم دو شالي ستيل كنديان كله 100% بوا، ومن جهة تاع الماء حتكون دي زونيتي فلوتونت يعني عوامات. اون بارتي فيها تقريبا 12 هكتار من جهة الماء و44 هكتار من جهة الأرض. قيمة المشروع 139 دولار أمريكي، 139 مليار بالدرهم يعني مليار، و 139 مليون دولار يو اس. فيما يخص ليزونيتي حتكون فيها 339 يونيتي، فيها 140 يونيتي فيها العوامات والباقي حيكون على الأرض. النقطة الأخرى هي من جهة الشغل التنمية البشرية، فيها 411 امبلوا ديريكت، يعني هذا يقدر يكون تغيير يعني أكثر في المستقبل، بصح في الديبار حتكون 411 شغل ا طون بيرمانون.